Iya, kena betul kan ini saya itu kan. Lisa. Lisa. Beli pemilik semua bakal ngamen nih. Beli pemilik kaying kan nih kaying im dan kemat kaying lagi ing kat niru. Nak ngam solat dia nang susuk lah tu apa. So shisu malaksni su yu ta malaksni. Haba tu dawai ngelak pentiru. Kamdi. Lagi tambah tekeng. Pa menta phala sedang lek jai turi mak. Tahu lek melek, kitri waktu kekam ngah bangan lek jinglet. Kon. Apa kon? Are, beri umdon. Kami. Oh, kami. Oh, come here. Come here. Oh, sorry. Okay. Mesti kia lek kendon.